Bir de iki çuvalımın yukarısı kaldı değil mi? Yok. Je vais prendre chaque étape du parcours. Ça va, Valdeval? À la Sainte-Juge. Il est chaud. Chaque escalier, j'enlève un truc. Allez, Voilà. Ouais, mais là, ça fait du bien. Metalurji endüstri, metalurji endüstrisi varmış. Yani hava ölçümü.
Top arabası. Sürülenmiş bak gülleler burada. On est des Rochefort.
Normalnie, że my często zapominam. Mieszkając na wsi często zapominam. Açtığın zaman aç bacayı.